Mana? Bubagrani Tipramotha Agartala Puro Nigam Pasta Wato nomination Renabagai Chung or Pelaja already Tinta completing ka Tai Duta Tabu Relay Tongo Chung Omokasha Laibumawo Belai Keno Kusung Nukzaka যে কোনো জড়াও ফানো কেব ফানো কাছা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি আগরতলা হাই কোনো হাই কাছা মিউনিসিপ্যালিটি অথবা নগর পঞ্চায়েত আখাইবা পুর নিগম ও জায়গাও কোনোদিন সিংনুগিয়াখ ববাগ্রানি তিফাং বাই অমন পুইলা সিং তাকলাই সিং আর অন্যান্য রাজনৈতিক দল বাই Batainya bagai cung candidate di mana? Oma haike no cung bus kangga agok tangnai. Cini asa cini oitot sawo cung no. Sudu tiprasa simia. Oro kebang ma jati gusti tongo, Manipuri tongo, Chakma tongo, cara kobrok maya pano, Bangali bay rok tongo, borang agini borok tongo. Taklai kebang ma cung goodbye. Seng kabang ma putbay ni seng jidi nai, ebong jidi mani simiya chin lokongka, Agartala শহর অন্যান্য যে শহর নি যে আবব যে সমস্যা মো জঞ্জাল ন বাহাইকে কাতিরিনানি জনগণনি সুযোগ সুবিধা সং বাহাইকে এবং দিছাইরিনানি ড্রেননি সমস্যা লামানি সমস্যা কারেন্টনি সমস্যা কবং সমস্যা দङ মো সমস্যার সমাধান খাইনা বাগै जों যে ক্যান্ডিডেট একদম খুব কাম অভিজ্ঞ এবং পুরখাওয়া অফিস নি বড়ক অফিসার খাইফাইজাক অমাহাই বরংনো जों ক্রিকা আবনি বিসিङाव जत्तनि से ताकलाइचिनि दंथंमानि कंखा जों बुरै रंनो जों अन्तत 4टा सीट जों बरनो क्यान्डिडेट खालामखा सेला खायसा सीट दङ अमबगे बेलायखनो जों अन्तत दाबो जोंथ' आसुक दंया जनगण सायमानाय गावनि मिडियानि बिसिंथि सायमानाय पत्रिकानि मात्र सायमानाय हाइथाय हाइरक्ते हामबाय ताबुक जरत केबें मुंसुं याखै तागो सुस्थ अबाद ननको तागो मामति करि सारा तिरफ्रो बर जागालो रिनानि चंगरि दङ जिरानियाव रिखा कुमारघाटो रिखा अमायके साबलुम आमबासा मोटामुटी चलि दङ बेबागै 18 বছর ক্যান্ডিডেট মसा तागो कइनदसि यागो फाइसबो एगतायबो चलि दङ एरने 10टा सीट बिसिङाव जोंतायबो गोबां सीट दङ आइता आं चिनि आसांखाय सिगारेट बुट मारात दं जों थानाय जोंनि एडिसि इलेक्शनफोरखौ जों नुखा अमा हायनो ताकलाय जों अमा जों उल्टा खारि मोनो अब सिना आसा